બનાસકાંઠામાં આજે 51 શક્તિપીઠ પરિક્રમાનો ચોથો દિવસ છે, જ્યારે ભાજપનું મહોડી મંડળ અંબાજી સર્કિટ હાઉસ ખાતે પહોંચ્યું અને સર્કિટ હાઉસે ચા નાસ્તો કરીને ભાજપનું મહોડી મંડળ મા અંબાના દર્શન કરવા જશે। ત્યારબાદ 51 શક્તિપીઠ પરિક્રમા ખાતે પહોંચશે અને લાઇટ એન્ડ શો નિહાળશે। મહોડી મંડળનું બનાસકાંઠા વહીવટી તંત્ર દ્વારા ઢોલ નગારા તેમજ માની ચુંદડી આપી સન્માન કર્યું। गुजरातना लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेन्द्रभाई पटेल, गुजरात विधानसभा स्पीकर श्री शंकरभाई चौधरी अध्यक्षस्थाने आज गुजरात विधानसभा सौ सभ्यों, सौ धारासभ्यों, मंत्रीओ साथे मळीने मां अंबाना चरणों में वंदन करवा, पूजा अर्चना करवा माटे अंबाजी खाते आवेल छे। 51 शक्तिपीठनी यात्रा आखो वर्ष गुजरातना मां अंबाना भावी भक्तो आ 51 शक्तिपीठनी यात्रा में जोड़ावा माटे आ घड़ीनी राह जोता होय छे। गुजरातना तत्कालीन मुख्यमंत्री, देशना लोकप्रिय वडाप्रधान आदरणीय श्री नरेंद्रभाई मोदी जी द्वारा मां अंबाना धाम में अंबाजीना गब्बरनी पावन भूमि पर 51 शक्तिपीठना मंदिरों बनाववामां आव्या। आ मंदिरों आबेहो कामाख्या जाओ के पछी शक्तिपीठना कोई भी मंदिर में जाओ, आबो एज प्रकारना मंदिर, मंदिरनी जे परंपराओ छे एज परंपराओं थी अहींया पूजा अर्चना विधि आरती तमाम प्रकारे दररोज आ मंदिरों में जे कोई आस्था त्यां संभाळवामां आवे छे एज प्रकारे अहींया बी एज विधिओं ने प्रकारे आ मंदिर में पूजा अर्चना करवामां आवे छे। आ 51 शक्तिपीठनी यात्रा आ वर्षे तमाम रेकॉर्डो तोड़ी चुकी है। पहला दिवसे 2 लाख थी वधारे भावी भक्तोए मां अंबाना चरणों में वंदन कर्या, 51 शक्तिपीठनी यात्रा में भाग लीधो। बीजा दिवसे 2.5 लाख, काले 2 लाख ने 61,000 लोको, आज 3 लाख थी वधारे लोको आ यात्रा में भाग लेशे। आज मुख्यमंत्री श्री जोड़े गुजरात विधानसभा 100 धारासभ्यों जारे अंबाजी आव्या छे, अलग अलग धारासभ्यों, अलग अलग मंत्रीओ 51 शक्तिपीठना अलग अलग मंदिरों पर जईने पूजा अर्चना ने विधि करशे अने रात्रे लाखों दीवाओथी मां अंबानी आरती में भाग लेशे। मारी गुजरातनी सौ जनता ने विनंती है, 51 शक्तिपीठनी यात्रा या अद्भुत अवसर है। आखा वर्ष दरमियान तमे जारे अंबाजी माता अंबाजी आवो, मां अंबाना दर्शन करवा माटे, त्यारे जरूरथी गब्बर खाते तमे तमारा परिवारजनों जोड़े, माता पिता जोड़े, दीकरा दीकरी जोड़े आ 51 शक्तिपीठनी पूजा अर्चना करवा माटे जरूरथी पधारजो। दरेक परिवार माटे 51 शक्तिपीठना जुदा जुदा मंदिरों सुधी जवुं पहोंचवुं ए शक्य नहीं होतुं। देशना लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्रभाई मोदी द्वारा आ सौ परिवारजनों माटे एमनी आस्था माटे एमना सौनी वर्षो वर्षनी जे बाधाओ होय
જેમણે પોતે વર્ષોથી બાધા લીધી હોય કે મારા બાપ બાપુજી જોડે, દીકરા દીકરી જોડે જઈને માં કામાખ્યા દેવીના દર્શન કરીશ, અહીંયા આ શક્તિપીઠ મંદિરે જઈશ, એ બધા જ મંદિરો ગબ્બર પર્વત ખાતે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પછી તમામ પ્રકારની વિધિ અર્ચના પૂજા કરવાનો આપ સૌ માટે અવસર છે। આ 51 શક્તિપીઠની યાત્રામાં આજે ગુજરાત વિધાનસભાના ધારાસભ્યો જોડે લાખો લોકો માં અંબાની પૂજા અર્ચના કરશે અને 51 શક્તિપીઠની યાત્રા માટે આજે સૌ ધારાસભ્યશ્રીઓ, મંત્રીઓ ખુદ પગપાળે આ યાત્રાનું પ્રયાણ કરશે। દિનેશ ઠાકોર, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા।